اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Olúwa ṣe kẹ́rẹ̀ ṣe gẹ̀ fún Muhammadu, dákun ṣíjú àánú wò mí wọlá òjíṣẹ́ rẹ̀ o, gbogbo ohun tó ń bà mí nínú jẹ́ sọ di dùnnú fún mi. Olúwa ṣe kẹ́rẹ̀ ṣe gẹ̀ fún Muhammadu, dákun ṣíjú àánú wò mí wọlá òjíṣẹ́ rẹ̀, gbogbo ohun tó ń bà mí nínú jẹ́ sọ di dùnnú fún mi. Olúwa ṣe kẹ́rẹ̀ ṣe gẹ̀ fún Muhammadu, dákun ṣíjú àánú wò mí o wọlá òjíṣẹ́ rẹ̀ o, gbogbo nǹkan tó ń bà mí nínú jẹ́ sọ di dùnnú fún mi. Olúwa ṣe kẹ́rẹ̀ ṣe gẹ̀ fún Muhammadu, dákun ṣíjú àánú wò mí o wọlá òjíṣẹ́ rẹ̀, gbogbo ohun tó ń bà mí nínú jẹ́ sọ di dùnnú fún mi. Ọlọ́run ṣe kẹ́rẹ̀ ṣe gẹ̀ fún Muhammadu, Olúwa ṣe kẹ́rẹ̀ ṣe gẹ̀ fún Muhammadu, dákun ṣíjú àánú wò mí wọlá òjíṣẹ́ rẹ̀ o, gbogbo nǹkan tó ń bà mí nínú jẹ́ sọ di dùnnú fún mi. Olúwa ṣe kẹ́rẹ̀ ṣe gẹ̀ fún Muhammadu, dákun ṣíjú àánú wò mí o wọlá òjíṣẹ́ rẹ̀, gbogbo ohun tó ń bà mí nínú jẹ́ sọ di dùnnú fún mi. Ọlọ́run bó sọmọ ló ń bà mí nínú jẹ́ sọ di dùnnú. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dont la grâce permet la réalisation de toutes choses, laquelle de grâce nous permet d'être ici en cette journée de paix et d'intronisation du guide spirituel de la communauté musulmane nigériane en Côte d'Ivoire. Je voudrais, avant d'avancer dans mon propos, au nom du comité d'organisation, que nous avons l'honneur de présider, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dont la grâce, comme nous l'avions si bien dit, permet la réalisation de toutes choses. Nous remercions toutes ces personnes qui de près ou de loin ont permis la réalisation de cette cérémonie. Nous remercions tous nos parents qui n'ont ménagé aucun effort pour permettre à cette cérémonie de voir le jour. Nous remercions toutes nos autorités religieuses, toutes nos autorités politiques et administratives, toutes ces personnes, bref, tous ceux-là qui, de façon morale ou financière, de façon spirituelle, nous ont accompagnés tout au long de la mise en place de l'organisation de cette cérémonie. Je tiens aussi à remercier spécialement le Conseil supérieur des imams, le COSIM, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, représenté par son éminence, Imam Sissé Djigba Abdallah, qui représente Cheikh Aboubakar Fofana, président du COSIM, et qui est en même temps aussi l'imam principal de cette mosquée qui nous accueille pour la cérémonie de ce jour. Je voudrais dire que cette cérémonie revêt un caractère spécial, en ce sens qu'il exprime l'unité retrouvée au sein de la communauté musulmane nigériane en Côte d'Ivoire. Car nous sommes sans ignorer la multitude, c'est-à-dire des structures islamiques nigérianes en Côte d'Ivoire. Réussir à les fédérer, réussir à leur permettre de pouvoir parler d'une seule et unique voix est une prouesse. Et nous tenons à dire merci à toutes ces structures-là qui ont bien voulu placer l'intérêt général de la communauté musulmane nigériane en Côte d'Ivoire au-dessus de leur intérêt particulier. En ce qui concerne la cérémonie de ce jour, la cérémonie de prière en faveur de la paix en elle-même, elle s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la paix et de l'apaisement du climat social, chose vitale pour toutes les populations en Côte d'Ivoire. Car faire des prières pour la paix, c'est-à-dire faire des invocations pour la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest,
C'est comme si le poisson qui se trouve dans l'eau, c'est-à-dire priait pour l'eau. Et nous sommes sans ignorer que le poisson qui prie pour l'eau, en toute vérité, il ne fait que prier pour lui-même. Car en l'absence de l'eau, le poisson sera mis à mal. Et cela est aussi valable pour nous êtres humains. Car sans la paix, notre quotidien sera mis à mal. Pour finir, j'aimerais encore une fois de plus dire merci à toutes ces personnes, à tous nos parents qui ont bien voulu nous honorer ce matin en se déplaçant massivement pour cette cérémonie de paix. Tout en espérant que nos présentes sollicitations auront l'adhésion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de la paix, nous lui demandons de bien vouloir accepter nos prières de ce jour afin que la paix, source de vie, soit effective dans le cœur. Cette paix-là soit effectivement effective dans nos différents cœurs. Par ricochet, tuant l'idée de guerre qui germe dans nos esprits. Qu'Allah nous accorde la paix. Qu'Allah accorde la paix à ce beau pays, la Côte d'Ivoire, qui nous accueille depuis tant d'années. Qu'Allah accorde la paix à notre pays d'origine, le Nigeria. Qu'Allah accorde la paix à l'Afrique de l'Ouest tout entière. Qu'Allah accorde la paix au monde entier. Et c'est dans cette paix-là que nous allons pouvoir vaquer à nos différentes occupations. Je vais terminer par cette doigt-là en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder effectivement cette paix. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam fahayna rabbana bisalam wa atlina jannata daraka dar salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Amin, amin, amin. Je vous remercie. Allah ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا لمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الذكر طعامي وشرابي ومن ذكرني أطعمته بطعامي وشرابي ومن لم يذكرني أطعمته بطعام الدنيا وشرابها اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله gbogbo alápapọ̀ lájọwí la ilaha illallah la ilaha illallah
الله حسبي ربي جعل الله الله ما في قلبي غير الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله عباد الله رجال الله الله أعينونا بعون الله يا الله لا إلا الله الله لا إله إلا الله الله وكونوا عوننا بالله يا الله أحسن عسى بفضل الله الله لا إلا الله الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعيد منهم من شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحق صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Nous sommes en train d'assister à l'entrée du guide spirituel de la communauté musulmane nigériane en Côte d'Ivoire. adúgbò fún táwọn bàbá wa kan jòkó àpọ́nlé bàbá wa ààrẹ tuntun kí ọlọ́mọ sàìfà gbogbo wa náà lè adúpẹ́ fún alfa wa Muhammad Gaddafi hamahullah tí ọmọ wa ṣe àdíkìrí ọlọ́mọ sàìbà wa jẹ́ kí ó dá fún gbogbo wa ẹ dákun gbogbo àwa tí a mú bàbá jòkó kí a lọ jòkó sí àyè wa lẹ́ẹ̀kan náà ẹ dákun gbogbo àwa tí a mú bàbá jòkó kí a lọ jókòó lẹ́ẹ̀kan náà èyí tí ó kan náà ni ká bọ́ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waliyyus Salihin. Thumma salatu wassalam على سيدنا نبينا شفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ونحن معهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Éminence, le cheikh, l'imam principal de la mosquée As-Salam, et tous les imams de cette mosquée, les chefs coutumiers Yoruba, les imams, les oustas, les professeurs, nos mamans ici présentes, et tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie très noble, spirituelle. Je voudrais vous adresser une salutation qui est connue de tous d'ailleurs, à savoir
qu'Allah le Tout-Puissant déverse sur vous sa miséricorde, son salut éternel. Je suis dans un dilemme. J'ai été invité, appelé à dire quelque chose à l'endroit de tous ceux qui sont ici aujourd'hui. En même temps, il faut que j'essaye de panacher en langue yoruba et la langue française. C'est un peu un dilemme, mais avec la grâce de Dieu et son assistance, avec votre soutien bien sûr, nous allons pouvoir dire quelque chose concernant ce qui nous réunit ce matin dans cette belle mosquée. Chers frères, chères sœurs, chers imams, aujourd'hui est un grand jour. Oui, un grand jour pour la communauté musulmane Yoruba en Côte d'Ivoire. Un grand jour dans notre vie pour celui qui a été choisi, qui sera intronisé tout à l'heure comme le guide spirituel des musulmans Yoruba en Côte d'Ivoire. Même un honneur immense, comme toujours d'ailleurs pour notre grand imam, Al-Hajj Sissé Djigiba Abdallah, qu'Allah vous donne la longévité. Le thème de notre intervention est la cohésion sociale et la paix durable en Côte d'Ivoire. Oui, c'est un thème choisi par des gens qui réfléchissent, par des gens qui sont doués d'intelligence, qui savent observer, qui savent regarder, et que rien ne peut se faire dans une société quelconque sans la cohésion sociale et la paix. Nous disons merci à tous ceux qui ont eu la bonne intention, la bonne idée de nous faire parvenir ce thème-là dans toute la Côte d'Ivoire. On me rappelle que c'est le guide spirituel de la communauté musulmane nigériane en Côte d'Ivoire. Autant pour moi. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin àfáà wa, ẹ̀yin ìmáàmù wa tí ẹ wà níkàlẹ̀, ẹ̀yin àgbàlagbà, ẹ̀yin ọ̀dọ́, ẹ̀yin màmá wa ní gbogbo ibi tí a ti wá fún ayẹyẹ ìwúyè àwọn bàbá wa àti fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ìṣọ̀kan àti báwo ni àlàáfíà ṣe lè jọba ní ìlú tá a wà yìí tí a fi gbé ìgbésí ayé tó dára. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Ẹ̀rí ká ṣàlàyé lórí ìṣọ̀kan àti kí àlàáfíà kó jọba, ìyẹn ó mú kíyàn ṣe pẹ̀lẹ́, kíyàn ṣe làákàyè, nítorí wípé àìmọ̀ àlàyé ṣe ó lè bí àsìgbọ́, àsìgbọ́ sì lè bí àsìtú. Ìdí nìyí tá a fi rọ gbogbo wa fún àsìkò tí wọ́n fún wa
wípé kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ yíyé ká sì mú lò ká fi ṣiṣẹ́ ká mọ̀ wípé nínú àǹfààní wa ló wà kí ìṣọ̀kan kó jọba nílẹ̀ yìí kí àlàáfíà kó jọba àǹfààní wa ó wà níbẹ̀ àǹfààní ọkùnrin ó wà ńbẹ̀ àǹfààní obìnrin ó wà ńbẹ̀ àǹfààní àgbàlagbà ó wà ńbẹ̀ àǹfààní ọmọdé ó wà ńbẹ̀ ká ṣiṣẹ́ ká ríṣẹ́ ṣe ká lọ ká dé ká sùn re ká jí dáadáa ká lọ ká bọ̀ gbogbo kíní wọ̀nyẹn ìṣọ̀kan àti àlàáfíà ní jí ó ṣeéṣe inni súra kan bẹ nínú alukùránì ó kó ìgbésí ayé ìṣọ̀kan àti jíjọba àlàáfíà láwùjọ wa ó kò dání èyí ni láàmú kí gbogbo wa káwòye sí a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ça c'est une partie de l'enseignement que cette sourate regorge de la vie des musulmans et de tout un chacun. La première partie est consacrée au prophète Mohammed, à savoir le respect total à notre guide spirituel. On ne voit plus Mohammed, c'est vous nous voyons, on vous doit le respect total. Deuxième partie, voilà, Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu an tusibu qauman bijahala, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. La première leçon, après Mohammed, Dieu nous dit, oh chers frères, vous qui avez cru en Dieu, in ja'akum fasiqun binaba'in, si quelqu'un vous parvient, c'est-à-dire un pervers, il vous parvient avec un message que vous n'avez pas la notion de la véracité de ce message, faites attention. Fatabayyanu, cherchez à savoir quelle est la vérité de ce message, de cette nouvelle qui a été donnée. An tusibu qawman bijahala, pour ne pas tomber par rapport à votre ignorance dans l'égarement. Et ensuite, c'est le remords qui suit. Tẹ́nì kan bá gbé ọ̀rọ̀ wá fún wa, ní tí ń dà lóru nù, àgbéká ọ̀rọ̀, mo gbọ́ yìí, wọ́n sọ yìí, wọ́n wí pé, wọ́n sọ pé, òun ni èjé kí ìṣọ̀kan ó jọba àti àlàáfíà láwùjọ. Yẹn ni pé àwọn kan bẹ masha'in bin namim,
Ceux qui aiment véhiculer, ceux qui véhiculent le mensonge, c'est des grands menteurs. Ce règne qui va prendre fin bientôt. On a beau durer, on va quitter. Voilà pourquoi la communauté Yoruba, aussi à sa manière, par ma voix, participe à la cohésion sociale et paix durable en Côte d'Ivoire par cette manifestation qui est liée en même temps à l'intronisation du cheikh, le guide spirituel de la communauté musulmane nigériane en Côte d'Ivoire. Chers frères, chères sœurs, notre deuxième patrie, c'est la Côte d'Ivoire. Il ouale keji, il est ini. Ibiti yabange, tiokumbe, il oueni. Anabiwa Muhammad, on est hubbu li watani min al-iman. Ká fẹ́ràn ìlú ń bẹ nínú ìgbàgbọ́. Sáwá lè máa gbélé yìí, ká máa ronú tí ọ̀dá sílẹ̀ yìí. Kò lọ. Àfàníyàn tó dáa, ìbára ẹni ṣe, ìtúnú palẹ̀ síra ẹni, àìmáa wá kí aburú sí ẹnì kejì, kéèyàn máa dá, ìwọ fẹ́ dá, ọ̀fẹ́ kẹ́nìkan dá, ìwọ fẹ́ gbayì, ọ̀fẹ́ kẹ́nìkan gbayì, ìwọ fẹ́ rí jẹ, ọ̀fẹ́ kẹ́nìkan rí jẹ, ìwọ fẹ́ lọ, ọ̀fẹ́ kẹ́nìkan lọ. Gbogbo kíní wọ̀nyí kìí bí àlàáfíà, kìí sì bí ìṣọ̀kan. Je vais terminer mon intervention par trois images. Trois images. مثال الوحدانية أو الوحدة مثاله مثال عميان انطلقوا إلى فيل àwọn èèyàn mẹ́ta kan wọ́n láwọn fẹ́ ma erin èèyàn mẹ́ta wọ́n láwọn fẹ́ ma erin afọ́jú sì ni wọ́n ẹni àkọ́kọ́ ó fọwọ́ kan ẹsẹ̀ erin ẹni èkejì ó fọwọ́ kan ẹ̀yìn erin ẹni ẹ̀kẹta ó fọwọ́ kan etí erin wọ́n wá ń bi wọ́n léèrè kó ń kálùkù ó ṣàlàyé bó ni ẹ̀dá erin ṣe rí. Erin ni Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, son emblème c'est l'éléphant. Donc voilà pourquoi il a trouvé bon d'envoyer une image de trois aveugles qui veulent savoir l'être de l'éléphant. Le premier a touché patte de l'éléphant, le deuxième a touché le dos, le troisième a touché l'oreille de l'éléphant. Et on demande à chacun de décrire comment c'est l'éléphant. Le premier a dit Inna khiliqat al-fili ka asli shajaratin ka asli shajaratin. Ó ní erin dà gẹ́gẹ́ bí ìtì igi. Ẹni kejì ó ní erin dà gẹ́gẹ́ bí òkè ńlá. Ẹni kẹta ó ní erin dà gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n máa ká tí wọ́n tún máa nà. Àfáà wa ní ǹjẹ́ ẹni kìíní ẹni kejì ẹni kẹta ǹjẹ́ wọ́n sòótọ́ ǹjẹ́ wọ́n parọ́. ń já sí wípé òótọ́ ń bẹ lọ́dọ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹjẹ́ àdápọ̀ kó lè bá àdódidi. Ẹnìkan ò lè dá tán kọ́ má kù síbì kan, ẹnìkan ò lè kù síbì kan kọ́ má dá ń bì kan, ẹnìkan ò lè yáyì kọ́ má borẹ́wà ń bì kan, ẹnìkan ò lè dàbá kan kọ́ má níbi lápẹ́ ṣùgbọ́n àmọ́ tá a bá papọ̀ tá a fọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn àfà, àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́, àwọn olówó, àwọn ọlọ́lá, àwọn gbogbo àwọn ọlọ́jà tí ìṣọ̀kan bẹ láàrin wa àti ìṣepọ̀ tá a máa ya ara wa sọ́tọ̀ wípé àwa ni ẹbí ibi, àwa lẹbí ibi, ẹbí kankan náà ń gbogbo wa. ń já sí wípé as-sawabu laysa fi ahadiha innama as-sawabu fi majmu'iha. Òdodo ń bẹ nínú kíni ká papọ̀ ká ṣe ìṣọ̀kan gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa dún lẹ́yìn imam tí imam wọn máa ṣe ìṣáájú wa tá sì máa tẹ̀lé. Kí Ọlọ́run ọba àlékè
kó jẹ́ kí ìṣọ̀kan àti àlàáfíà kó jọba ní ilẹ̀ Côte d'Ivoire. K'Ọlọ́run má jẹ́ kí ó dajúrú. Je veux revenir en français. Les trois aveugles qui cherchent à connaître l'éléphant, celui qui a touché la patte, il dit non, l'éléphant est comme un arbre. Deuxième, il dit c'est comme une montagne. Troisième, il dit comme un truc qu'on plie et on étend encore. Est-ce que les trois ont dit vrai? Non. Mais quand on rassemble les trois, ça devient vrai. Parce que personne ne peut monopoliser la vérité. Personne ne peut dire moi, je n'ai que la vérité chez moi. Personne, sauf Dieu. Mais en se mettant ensemble, en conjuguant nos efforts pour la paix, pour la cohésion, wallahi billah, nous allons arriver. Que Dieu fasse que la Côte d'Ivoire puisse connaître la cohésion sociale et la paix durable. Cette année 2020, qui est une année électorale, qu'Allah facilite. Nous prions pour tous les acteurs politiques, que le Seigneur apaise les cœurs, que Dieu, le Seigneur apaise les cœurs, et que Dieu mette la main sur la Côte d'Ivoire, qu'Allah mette la main sur les cœurs de toute la population ivoirienne, que nous puissions vivre en paix dans ce pays béni, à savoir la Côte d'Ivoire. Que Dieu le Tout-Puissant vous garde longtemps. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ dákun ẹja gbọ́dọ̀ tóbi. Nasir Ahmed, bàbá wa Nasir, bàbá wa kejì Ismail Okoro, bàbá wa kẹta, bàbá wa Muhammad Jami Ọlọ́run ṣẹ̀dá, bàbá wa ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, bàbá wa Alhaji Abdulaziz Ọlásùnkadé, bàbá wa ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, bàbá wa Yusuf Akambi Olóyin, bàbá wa ẹlẹ́ẹ̀kẹfà, bàbá wa Alhaji Abdulkarim Akinyemi, bàbá wa ẹlẹ́ẹ̀keje ọlọ́mọ́sàjẹ́kẹ́ pẹ́mbẹ̀ o, bàbá wa al-imam Muhammad Sa'id Salahuddin Akikunmi, bàbá ilé kéwú. Alhamdulillah, nous remercions notre imam pour son intervention. Merci imam pour la qualité de votre intervention et nous osons espérer que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette intervention-là nous sera profitable. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, une chose est d'écouter et d'entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais une autre chose, c'est de mettre cette parole-là en application. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans toutes nos entreprises. Donc alhamdulillah, la phase à laquelle nous y sommes est la phase de l'intronisation. Nous allons tout à l'heure introniser le guide spirituel de la communauté musulmane nigériane en Côte d'Ivoire. Je précise, comme tout à l'heure, mon jeune frère imam l'a si bien dit, il est le 7e guide de la communauté musulmane nigériane en Côte d'Ivoire. Et cette intronisation sera l'œuvre de notre imam, Imam Savané, qui est imam à la grande mosquée de la rivière Golfe à Cocody, et il est aussi chargé de l'intronisation au sein du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Le photographe, s'il te plaît, permet à nos guides de bien voir l'intronisation, Inch'Allah. On fait oui bàbá wa ní láwà ní ààrẹ. Bismillah. Bàbá wa imam wa Nasir, bàbá wa imam wa Imran, bàbá wa ọba ti ìlú
ẹlẹ́kùn ẹ̀bá wọn gbé ọlọ́run bá tóbi ẹ̀dùn wọn gbé ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀dùn wọn gbé ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan sí. Bàbá wa ààrẹ ẹlẹ́ẹ̀keje fún àwa mùsùlùmí ọmọ Nàìjíríà ní orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire, bàbá wa Alhaj Muhammad Sa'id Salahuddin Akikunmi, wọ́n ti rí láwà ní báyìí, wọ́n ti di bàbá wa ààrẹ fún gbogbo àwa mùsùlùmí. ẹ̀dùn wọn gbé ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀dùn wọn gbé ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀dùn wọn gbé ọlọ́run tóbi lẹ́ẹ̀kan sí. Àwọn bàbá wa ayọ̀ǹda wọn kí wọ́n lọ sí orí ìkàlẹ̀. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله. Alhamdulillah, nous remercions les imams qui ont procédé à cet acte, savoir Cheikh Abdul Ghani Chitou, Imam Nasreddin et Imam Imran Adam. Après l'attachement du turban, nous allons continuer avec le troisième acte, qui est la remise de la canne. Nous allons remettre la canne de droiture, de la rectitude à notre cheikh. C'est par notre imam, Imam Youssouf Konaté du Kozim, imam à la marine. Il sera accompagné de notre imam, Imam Al-Mubarak Abdul Ghani et Imam Al-Hajj Youssouf. Agi baba wa Al-Hajj Al-Mubarak, baba Abdul Ghani Al-Mubarak, baba Makadamu tìlú Ẹdẹ, àti Al-Hajj wa Youssouf mẹ́ta, àti imam wa láti Marine, imam wa Youssouf Konaté. Kọ́lọ́ mọ́sẹ̀ bá wa jẹ́ kí arira wa pẹ́. Ó fún bàbá ní ọ̀pá, èyí tí yẹn túmọ̀ sí pé bàbá gbọ́dọ̀ dúró déédéé láàrin gbogbo mùsùlùmí ọmọ Yorùbá, Haúsá ni, Ìgbò ni, èyí tí ọmọ yẹn ń ṣe. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous vous donnons cette canne pour signe de responsabilité. Ensuite, signe de droiture et de la justice. Qu'Allah vous protège, qu'il veille sur vous. Inch'Allah. Wassalamu alaikum. Et là, vous avez un tóbi. Ìjà tó ń gbọ́lọ̀ tóbi lẹ́ẹ̀kan sí. Ìjà tó ń gbọ́lọ̀ tóbi lẹ́ẹ̀kan sí. Àfáà tí wọ́n gbé ọ̀pá fún bàbá, wọ́n ní bí ọ̀pá yìí ṣe tọ́, bàbá yìí máa lọ sí orí ìkàlẹ̀. Bí ọ̀pá yìí ṣe tọ́ ni bàbá sì gbọ́dọ̀ tọ́ láàrin gbogbo mùsùlùmí. A gbọ́dọ̀ wò pé gbàtẹ́lẹ̀ ti jẹ́ fámílì mi kí bàbá wa fi sọ́dọ̀ rẹ̀. Àyíwáyé gbàtẹ́lẹ̀ ti jẹ́ ìran mi kí bàbá ó fi sọ́dọ̀ rẹ̀. Bí ọ̀pá yìí ṣe tọ́ ni bàbá gbọ́dọ̀ tọ́ láàrin gbogbo jàmá mùsùlùmí Yorùbá. Alhamdulillah, nous remercions nos imams Konaté, Al-Mubarak Abdul Ghani et Al-Hajj Youssouf pour cet acte. Nous passons maintenant au quatrième acte, qui est la remise du noble Coran. On doit remettre le Coran à notre cheikh. Cet acte est confié à notre imam Al-Hajj Khalil Murtada. Il sera accompagné de Imam Abdul Kabir Salah et Imam Al-Hajj Abdul Latif. Nous appelons ici Imam Al-Hajj Khalil Murtada. Èyí tí yọ̀kan náà ni fífún bàbá ní Al-Qur'an tí ń ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n máa fi máa darí mùsùlùmí. Bàbá wa Imam Khalilullah Murtada Nasir, bàbá wa Abdul Kabir Salahuddin, Al-Hajj Abdul Latif, Al-Hajj Abdul Kabir Salahuddin, Al-Hajj Abdul Kabir Abdul Latif. سدي بن أم الخير ناب عليها عبد الكبير عبد السلام عبد الكبير عبد السلام أما بامتة نفن فيها شيخ بابا الشاير هو
هو الذي جاب طريق عليها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لهم كجور نفوا لهم كجاسي سولناته لهم كجاس سولناته ولهم كجيك بأن يتطوى على جبال إن شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. bàbá wa ti gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run èyí tí Ọlọ́run sọ fún anabi Dáúdà àbí tó sọ fún anabi wa Yahya khuzul kitaba bi quwwatin èyí tí bàbá ma fi darí gbogbo àwa mùsùlùmí nílùú Abidjan Ọlọ́run ṣe jẹ́ ká rí bàbá wa pẹ́. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nous demandons à notre cheikh Al-Hajj Mohamed Saladin de s'apprêter. Imam, il faut retirer le Coran et la canne pour lui permettre de mieux lire le 5e acte. C'est la lecture du serment d'investiture. Notre imam va prêter serment. Comment il va travailler avec sa communauté. Donc, imam, alors, non, il s'arrête là-bas. Quelqu'un va prendre le micro. Inch'Allah. èyí tí ọkàn náà ni ìwé a lè pè ní ìwé ìbúra níwájú gbogbo àwa mùsùlùmí wípé bí bàbá ó ṣe ṣe ìjọba wọn bàbá ó kà fún wa ní ìsìn pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ò báyìí sáà ìkọ́ bàbá mọ̀ ṣe lórí àyè náà. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين آمين آمين. أقدم نفسي إلى حضرة شيخ الأئمة ونائب عنه كما أقدم نفسي إلى أئمة المسلمين والنيجيريين نيابة عن نفسي وعن جماعتي. أعرف نفسي أنا إمام الحاج سعيد صلاح الدين أكيكومي ابن صلاح الدين ومريم مرشد الروحي للمجتمع المسلمين النيجيريين في كوت ديفوار طبقا للدستور. أقسم بالله أمام الشيخ الأئمة وأمام مجتمعين أن أؤدي مهمتي بالصدق المرشد الروحي للمجتمع المسلمين النيجيريين في كوت ديفوار على ضوء كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقسم بالله إنني سأنفذ جميع القرارات المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية دستور مجتمع ما لم يكن منافيا للشريعة
إني أحسنت في أداء واجباتي فأعينوني وإني أخطأت فقوموني وإن تماديت في الخطأ فإنني سأعرض للعقوبات المقررات في الدستور واللاحية الداخلية للمجلس الأعلى للأئمة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح آية 10: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ويد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما والله على من نقول شهيد. والله على من نقول شهيد. أنا الحاج السعيد صلاح الدين أكيد. السلام عليكم. التكبير. 1441 de l'Hégire, correspondant au 19 janvier 2020. Acte 2, Cheikh Mohamed Saïd Salahuddin Akikoutoumi, nous t'exhortons à t'acquitter de tes nobles missions dans la crainte d'Allah, l'omniscient et l'omnipotent sans égal, à te conformer à tout moment aux prescriptions du Saint-Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à respecter les statuts, règlements intérieurs et toutes les décisions du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Rappelle-toi constamment du verset 26 de la sourate 38. Ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas ta passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Cheikh Mohamed Saïd Salahuddin, nous te remettons le présent certificat d'investiture pour servir et valoir ce que de droit. Allah est témoin de ce que nous disons. Paix et salut de Dieu, d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fait à Abidjan le dimanche 19 janvier 2020, correspondant au 23 Jumad al-Oula, au nom du Cheikh Al-Aïma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous remettons les insignes donc de votre serment. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء